Eh, may ano, may mineral. Meron. Yung malamig po isa lang. Healthy living na ako ngayon. Wow, healthy living. Good job yan. Oo, bawal na soft drinks sa akin. Bawal na soft drinks. Tubig na lang. Uy! Tapos ano po? Tapos isang bacon po. Tapos hotdog po. Hotdog, pansit canton. Dalawa. Healthy living nga yan. Di ba? Tapos pansitan ko. Magaling. Hirap mag-diet eh.